बताइए कि जनाब आज की तकलीफ क्या? जी, आज की तकलीफ जो है हमारी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के हवाले से जो है हमने फाइनली ग्रुप के एहसास में तकलीफ रखी है और आज हम अपनी एसोसिएशन लेवल पे इंशाल्लाह बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे और फिर भरपूर जो कैंपेन होगी हमारी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं पूरी रानाइयों के साथ वो इंशाल्लाह पीबीजी की कैंपेन के साथ होंगी इंशाल्लाह हम करेंगे। ये हम पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो है, जो पाइनीज बिजनेस मैन ग्रुप है, इनके रूह रवां हैं जनाब हसान साहब, रफीक साहब, ये आज हम अपनी शमूलियत जो है बाकायदा तौर पर इनके साथ इन कर रहे हैं। और हमारा शमूलियत का मकसद ये है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमेशा मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं, तो हम चाह रहे हैं इस दफ़ा एक तब्दीली लाई जाए वहाँ पे और हकीकी जो नुमाइंदान हैं, हकीकी जो लीडरान हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए और एक नई रूह ताकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फूंकी जाए और इसका फायदा तमाम बिजनेसमैन जो खास तौर पे जो छोटे बिजनेसमैन हैं इनको। इंतहाई महाजत नाम, इंतहाई खूबसूरत नौजवान नाम, सीनियर वाइस चेयरमैन पीबीजी आरएस अकीम साहब को खुशआमदीद करता हूँ। आज की इस बजम में चौधरी शाहिद नजीर साहब जो कि टीम में और आज फाइनल बिजनेसमैन ग्रुप इस्लाम मर्कजी चारों हम खुशआमदीद करते हैं। खासतौर पर हसान साहब आपको, रफीक साहब आपको और शाहिद साहब आपको, नजीर साहब आपको और बाकी भी उस्मान साहब आपको। हम एसोसिएशन पूरी हमारे इतने मेंबरान हैं सर दर्द की बातें आप लोगों का लगाएंगे उसके बाद हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे और सिर्फ खड़े ही नहीं होंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह जितवाएंगे, वोट डालेंगे, अपने कैंपेन करेंगे और जिस तरह आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह से आप लोगों के साथ दिन रात हम कायदीन है, वाहिदीन है और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के हमारे दोस्त, उनकी क़यादत तमाम दोस्तों को जो है मैं अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने हमारी इज्जत अफजाई की। पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप मॉरस वजूद में आया और मैं हमेशा से बिजनेस कम्युनिटी में तकसीम के खिलाफ रहा हूं। मेरा हमेशा मानना है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लेकिन कभी कभी टूटने का अमल नई जिंदगी की शुरुआत भी होता है। और मुझे याद है कि जब शुरू में पाकिस्तान में मोबाइल आया तो एक कंपनी थी, एक कंपनी की जारादारी थी और वो मोबाइल फोन और हथियार दोनों का काम करता था। वो पाकटेल का मोबाइल इतना वजनी यानी कि किसी के सर में मारे तो सर फट जाए और बड़ा महंगा मोबाइल था। एलीट क्लास के पास या बिजनेस क्लास यूज करती थी। मुझे याद है कि वो जब बाय पोस्ट उसका घर में बिल आता था, इनकमिंग के अलग चार्जेस, आउटगोइंग के अलग चार्जेस होते थे, टाइम होता था। तो उसके बाद पहली जीएसएम सर्विस आई, फिर जैज आया, मोबलिंग आया, वारिद आया और अब सूरत हाल ये है कि कंपनियां जो है वो फट्टों पे बैठ के सिमें बेच रही हैं। तो पीबीजी के बाद ये है कि आप लोग भी फट्टे पे ले आए हैं, यानी कि इस गर्मी के मौसम में एसी वाले कमरे छोड़ के और अनारकली की तंग गलियां, उर्दू बाजार की तंग गलियां और शालमी गलियों में आपने घुमाया है, तो इजारादारी खत्म होती नजर आ रही है। और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं जी, 100 साल तारीख है, बड़े तने हुए दरख्त हैं। और मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि जिन दरख्तों पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हों मोतबर नहीं होते। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि परिंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनका आशियाना खाली हो रहा है। यहाँ भी माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, बड़े तनावर दरख्त हैं जिन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को सर्व किया, लेकिन ये दरख्त नीचे को झुके हुए महसूस होते हैं। सोहेल महमूद भट्ट साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये माइक का क्या है मसला? सोहेल महमूद भट्ट साहब तमसीली गुफ्तगू के माहिर हैं
وہ کہتے ہیں کہ جب درخت پہ پیڑ پہ کسی پہ پھل لگنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ نیچے کو جھکا ہوتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان درختوں پہ اب پھل لگنے والا ہے. اور ایک اور بات میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیشہ بادب رہنا. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. لیکن ادب کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے آپ کے بڑے بزرگوں نے ایک بھاری بوجھ اٹھایا ہو اور وہ اس بوجھ تلے دبے ہوں تو پھر اس بوجھ کو آپ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں. اور میرا خیال ہے شاید یہی منشور جو ہے پی بی جی کا بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ آپ کا ملوکیت کے خلاف ہے، آپ کا بیانیہ نیپوٹزم کے خلاف ہے، آپ کا بیانیہ اجارہ داری کے خلاف ہے، آپ کا بیانیہ سیلف پروموشن کے خلاف ہے. تو ان کے اندر سے مطلب آپ کے بیانی کی یہ جیت ہے کہ ان کے اندر سے بھی کئی لوگ جن کا کوئی ضمیر زندہ ہے وہ آپ کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑی فوٹو اپنے ساتھ لگا کے ان کو بٹھا کے چپ کرا دیا جاتا ہے. تو الیکشن میں تو ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، لیکن بیانیے کی جنگ جو ہے وہ آپ لوگ ابھی سے جیت چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے میاں خلیل امیر صاحب سے ذکر کیا کہ آفر بھی ہوئی. دیکھیں تعلق بھی ہوتے ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں آپس میں، لیکن یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا یہ ایک امانت ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. ہم اس کو ذاتی تعلق کی بھیڑ نہیں چڑھا سکتے. ہمارا ٹھیک ہے نظریاتی اختلاف سب سے ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں آفر بھی آئی کہ جی آپ یہ فلاں جو ہے وہ آپ کو یہ بھی سیٹ دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. اور ٹھیک بات ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے نا وہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. کئی لوگ پیسوں پہ بکتے ہیں، کئی لوگ عہدوں پہ بکتے ہیں، کئی لوگ کرسی پہ بکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ محبتوں اور نظریے پہ بکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی بھاری قیمت وصول کریں. تو انشاءاللہ جس طرح ہماری سینٹرل باڈی کے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے زونل صدور بھی بیٹھے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے پائنیئر بزنس مین گروپ جو ہے ہم نے اپنی کمیونٹی کے ووٹ ڈالنے ہیں، وہ تو انشاءاللہ ہم ووٹ ڈالیں گے. ہمارے یہاں خٹک صاحب کا ماشاءاللہ ریسٹورنٹ ہے، ایک چین ہے، اور 15 سال سے وینڈرز ہمارے ساتھ ہیں. بہت سے ایسے ووٹر ہیں کہ جو چاہتے ہیں ہمارے چیمبر پہ کام ہو، کسی گروپ کے ساتھ منسلک نہیں ہے. تو ہم نے انشاءاللہ آج سے علی صاحب اصغر صاحب لاہور ہوٹلز اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کا جو ہمارا ممبر ہے وہ پائنیئر بزنس مین گروپ ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہر طرح سے ہماری جو تمام تر توانائیاں ہیں وہ پوری رانائیوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گی. اور آخر میں میری دعا ہے کہ آپ نے پوری لاہور کی مارکیٹوں سے حقیقی تاجر نمائندگان پر مشتمل جو یہ گلدستہ سجایا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے، پھلے پھولے، اور اس کی چھاؤں ہمیشہ جو ہے بزنس کمیونٹی کو میسر ہو. آپ سب کا بہت شکریہ.